प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम आपण मान समस्त को बड़ दिन अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य आशीर्वाद करंतु। संपर्क इंडिया तरफ पुणी नुआ सकाल आशा परिवार तरफ आपण मान समस्त को अभिनंदन जनाए। आपण माने नियमित वर्ष सारा आम कार्यक्रम अंश होती। प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु। आज बड़ दिन अटे, वास्तव में बड़ दिन, कारण स्वर्ग परमेश्वर से पृथ्वी पृष्ठ को आसी जे सब सृष्टि कर मत बन जहाँ को कौन मर्त्य के देखी ना सी नर देह धारण कर जगत को आसते। वास्तव में यह एक बड़ दिन अटे। आज संवाद हूँ शुभ बड़ दिन। पुणी थे आपण मान शुभेच्छा सहित ए संवाद रखापी चाहे शुभ बड़ दिन। बाइबल पदे पढ़ा लूक 2 पर्व तार 10 एवं 11 पद। से दूत से कहले भय कर ना। हालेलुया। से दूत कौन कहते भय कर ना, देख समस्त लोकंकर अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार तुम को जनाऊँगी। आज दाऊद नगर में तुम मान निमंते त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करछंती से ख्रीष्ट प्रभु। एटा लिखा जाए जे समस्त बड़ दिन, समस्त गोटे आनंदर माहौल, कहीं जे त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करछंती। एटा अच्छी शुभ बड़ दिन। प्रिय भाई भनी माने जगत रे अनेक जन्म ग्रहण कले किंतु बड़ दिन बोली कहा जाए। कौन बड़ आसिले राजा भाव रहिले मले गले। अनेक मंत्री भी जन्म होती, अनेक शिल्पपति जन्म होती, आसिले परिवार बढ़ेले चलीगले से। किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट जे जगत को आसिले से त्राणकर्ता भाव आसिले, जे समस्त सृष्टिकर्ता। से कहीं जगत को आसी अल्प समय आपण मान कहवाई चाहे। प्रथम विषय जे परमेश्वर मनुष्य को प्रेम करती, ईश्वर मनुष्य को प्रेम करती। जहन 3 पर्व तार 16 पद आम देखू सुंदर भाव में बाइबल लिखा जाए। प्रिय भाई भनी माने बड़ दिन एक प्रकार एक समय जो आम समस्ते आनंद उल्लास कर लिखा जाए। जहन 3 पर्व 16 पदरे ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले। केड़े प्रेम कले? एड़े प्रेम कले। आम जानूना से प्रेम केड़ेटा सेटा को देखा प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत को आसते। लिखा जाए कारण ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे से आपनार अद्वितीय पुत्र को दान कले। से दान कले जेपरि जे कहीं तांठार विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। प्रभु जीशु ख्रीष्ट आसीतिले ईश्वरंकर प्रेम मनुष्य पाए तांकर केते प्रेम रही ताहा से प्रदर्शन करबा पाए, प्रकाश रे जणाइबा पाए से जगत को आसीतिले। शुभ बड़ दिन, कारण परमेश्वर आपण को प्रेम करती और आपण को पाए तांको पुत्र को पठेले एथिपाई जे आसीबे एवं आपण को से केते प्रेम करती ता प्रदर्शन करिवे। देखा जाउछि रोमियो 5 पर्व 8 पदरे किंतु आबे माने पापी थिबा समय सुद्धा ख्रीष्ट जे आभ मान निमंते मृत्यु भोग कले एथिरे ईश्वर आभ मान प्रति अपना प्रेम स्वप्रमाण करू अछंती। कौन कले? आमे पापी थिबा समय आपनार प्रेम को आम पाई देखाई। वास्तव में आम सौभाग्यशाली अटू जे प्रभु आमको प्रेम करती एवं आपण को पाए मो पाए से कौन कले ना आपनार पुत्र को देले, पुत्र को देले आ से अपना प्रेम को प्रदर्शन कले। आ द्वितीय आम जब देखा से कहीं जगत को आसते लूक 19 पर्व 10 पद लिखा जाऊँगी जहाँ हजि अच्छी ताहा खोजी रक्षा करने को मनुष्य पुत्र कौन कर आसी अच्छा। जहाँ हजि अच्छी जो पापी मनुष्य पापरे हजि जाइतिला से बाहरी पारिबो नै, ताकू उद्धार करिबा पाए ताकू रक्षा करिबा पाए मनुष्य पुत्र अर्थात प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगत को आसीथिले।
ଏଇଟା ବାଇବଲ ଘୋଷଣା କରେ। ଏଇଟା ଅଛି ଶୁଭ ବଡ଼ଦିନର ଶୁଭ ସନ୍ଦେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଆସିଲେ ତାହା ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ସେ କାହିଁକି ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ? ମାର୍କ 10:45 ଲେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେବା କରିବାକୁ ଓ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ। ଆପଣ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ସେଇ ମୂଲ୍ୟ ଆଉ କେହି ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ସେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ଯଦି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 3:5 ଲେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ତୁମେମାନେ ଜାଣ ଯେ ସେ ପାପ ବହି ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ? ସେ ପାପ ବହି ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ପାପ ନାହିଁ। ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ। କ'ଣ ନା, ସେ ଆସିଥିଲେ। ଶୁଭ ବଡ଼ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଆଜି କ୍ଷମା ହେଇପାରିବ, ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ, ମୁକ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ଦିନର ଶୁଭ ସନ୍ଦେଶ। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ? ଯେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 3:8, ଯେ ପାପ କରେ ସେ ଶୈତାନରୁ ଜାତ, କାରଣ ଶୈତାନ ଆରମ୍ଭରୁ ପାପ କରି ଆସୁଅଛି। ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରହିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ଏ 5 ବିଷୟ ରଖିଲି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ପାପରେ ହଜି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଅର୍ଥର ବିନିମୟରେ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଆପଣଙ୍କର ପାପ ବହି ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଶୈତାନ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିପାରିବନି, ତା ହାତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଭ ବଡ଼ଦିନ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଜିର এই ବଡ଼ଦିନ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ। ଶୁଭ ବଡ଼ଦିନ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିର ଦିନଟି ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। এই ବଡ଼ଦିନର ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ସେଇ ଶୁଭ ସନ୍ଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଶୁଭ ବଡ଼ଦିନ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।